Hello, everyone. Welcome back to the KJP show. I'm your host, Kurosh, and today we're doing something a little different, and I wanted to kind of go into that a bit. But if you're new to the show, what I typically do is I like to elevate and celebrate indie games and game development as a whole, and kind of go into that. And part of what I've been doing lately is been spending a lot of time with the Prince of Persia games, and that's what brought us here today. Is I'm playing a little bit of the Prince of Persia game, the latest one, the Rogue Prince of Persia, which is made by one of the indie developers that I've talked about in the past. But I'm not going to be doing this alone. I'm going to be joined by a co-host today. Would you like to introduce yourself and tell people who you are, what you do, and what we're here to talk about? Yeah, my name is Kaveh Taherian. I am also a prince, which is why you thought it would be appropriate to bring me on board. This is true. You're the only one I vaguely even had a connection to. That's a very common thing for Iranians in America. They're always like, well, back in Iran, my family was royalty. Everyone was a prince. Everybody was a queen. Everybody was a princess. They're all related to the royalty somehow. But no, I'm just a humble podcast host and illustrator and author. We met at San Diego Comic-Con last year, when you were kind enough to attend a panel that I was on. That was the MENA panel, which was about Eastern North African creators. And I was on that panel, and you asked a very interesting question. I remember you were asking about how to kind of integrate your culture more into your work and what you do. And if I remember correctly, I gave you an answer that was like, there is no separation. It's all the same. And whatever you do inherently is cultural because you are from that culture. I saw that you had posted this video of you playing this, the new Prince of Persia game, and you were speaking Farsi, and you were doing like a, reviewing Prince of Persia in Persian. I thought, man, that's fantastic. I'm going to reach out to you. So I forced myself into your review because I was so excited that you were doing it. I was like, oh my God, this is great. You're really going for it. And that's what's brought me here. But in terms of what I do, I host a podcast called 500 Open Tabs. I used to host another podcast called Musical Splitting that ended in December, but my new show is a little bit wilder and crazier and wackier, and we discuss random topics every week. It's kind of what we call it is like a ADHD coded podcast, where each week we cover a different topic. But aside from that, the reason I was at Comic-Con, aside from being on that panel, was because I write and illustrate graphic novels. Yeah. And I bought one of your pieces of artwork. I love that. Like, I was so excited to see, like, I had heard like you speak, but at that point I hadn't listened to anything you had worked on. And kind of, I was just like, hey, there's a panel that I could kind of maybe resonate with or vibe with. And then I came to your art booth, and I was like enamored by not only just like that you had a bunch of series of works that you're working on, but the influence you were bringing from a mixture of the LA vibe and also your own cultural aspects of it and stuff. Thank you. I do those, and then I also, but my other, I'm a crazy person. I have many different things that I do, but my other background's in film. I was in film and production for about 10 years. I also worked in documentary for a while. So I'm kind of all over the place, but I'm here today. That's the important thing. That is the most important thing. And thank you for joining me today. So I'm just going to kind of, to go with this, I'm just going to lightly kind of be going through the game with no insane amount of efforts, but we're going to play a little bit and just have a bit of a conversation. I want to just preface this for those watching this on YouTube. At a certain point, we're going to be breaking and going full kind of Iranian and speaking in Farsi, and kind of, I want to have a segment where, much like what drew you to here, I want to have just a little bit of a space for that too. But I do want to entice folks to be more curious about, because I've been learning, and I'll just say it started here, and this might be a thing, how much about, like, when you go to your friends that are not Iranian or Persian or have too much familiarity with it, how much do they know, or how much do they just innately, from what they've learned through TV or through everything, what world they lived in, do they are aware of you and your culture? Oh, just of Iranian culture in general? Yeah, because I'll give an example. For instance, I was talking about like the origins of like a lot of our history and how far back, like some people didn't know where the name Kurosh came from, and so I was explaining I just kind of loosely said, it's based on Cyrus the Great, and they didn't know who Cyrus the Great was.
And so to me, I was like, whoa, that to me isn't like even a unique to Iran thing, but that's just like it's in the cylinder that he helped develop, and the Cyrus cylinder. Yeah, human rights. The Iranians invented that, by the way. Yeah, the first documented human rights was by him and his first empire and stuff. And so that was like a thing. They're like, what? Really? I gotta fact check you. And then I was like, please go. Go for it. Yeah, the ancient Greeks were the ones who sort of took that PR war and just made it all about like, we invented all this stuff. And I'm like, did you? Alexander the Great kind of came in and stole all our shit and then burned it all down because he was angry because he didn't come up with it. Controversial hot take. But in that vein, like, your question though. Yeah. So growing up, I've grown up in a few different places. Okay. But I didn't grow up in LA. I'm in LA right now. That's not where I grew up. I grew up in Northern California, and I lived a little bit on the East Coast as well. Okay. And I primarily, it sounds like this is similar to your upbringing as well. I grew up around a lot of white people. Mm-hmm. I did not grow up necessarily in like big, Iranian communities. The Iranian community that I had primarily was my family and my extended family, like cousins and aunts and uncles and such that we would see from time to time, but not like when I was in school or anything like that. So as far as familiarity, and I think I'm a little bit older than you as well. So I grew up in the 80s and 90s. And so the what's the word I'm thinking of, the memory of the hostage crisis and the Iran-Iraq war was still somewhat fresh in people's minds. So as far as like the extent of what people's like knowledge of Iran was like, aren't you that country that took a bunch of Americans hostage and basically are all insane and trying to fight Saddam, and then they would confuse Iran with Iraq, like that kind of stuff. So I really was steeped in that kind of prejudice, and I'm not saying that in terms of like, oh, my life was so hard, but just more like that was the familiarity that people had. And honestly, I don't know why else they would have known. I don't know how they would have known anything else based on what was available at the time to them, other than if they had some sort of intellectual curiosity where they would have pursued it. But what about like moving to? Oh, go ahead. Yeah. No, go ahead. I was just saying, like, do you see it come up a lot conversationally now as well? Like, I know there's not necessarily there's a mix, I think, with the rallies and things that have been occurring in the past couple of years. I think it's been in the larger public eye again, like conversations about Iran and revolutions and such. But yeah, like then and now, like the two of those together, like how do you see that, I guess? It's interesting because I don't quite know how to answer that, because the other thing I was going to say is that I moved to LA in 2008. Okay. And this is by far the biggest community of Iranians I've ever been around in my entire life. The diaspora here is huge. It's so many people. And there's a couple of things that are interesting. One is when I would tell everybody that my family was Iranian, they'd be like, what the hell are you talking about? I don't know what that is. But when I would tell them that we're Persian, people would be like, "Oh, you're Persian," and then they would know what it is. Isn't that fun? What are your thoughts on that differentiation between the two? Because I do get that sense sometimes where I've had those dialogues when I first came to California. Do you feel have a strong feeling either way, or? I used to be like, no, it's Iran, it's not Persia anymore, and like I was like more fixated on like the technicality of it, of like how it's no longer Persia, but I basically just got tired of having to explain to people. So I was like, yeah, screw it, whatever. I'm Persian, yes. And I think some of it too, if I'm not mistaken, I can't really get an official stance on this, but I think on some level that also has to do with, the association with Iran during the hostage crisis, where everybody that was here was like, oh no, we're Persian, we're not Iranian, because they were trying to separate themselves from the Islamic Republic and from whatever was happening in Iran at the time. A lot of people also, this is another thing, is that like a lot of Persians will be like, oh, I'm actually Italian. That was like that's like a running joke amongst Persians, is that they all love to say that they're Italian. And it's kind of like this cheeky fun thing, but it's also this thing where they're trying to hide, what I mean? They're not filling out stuff on the census saying like what nationalities there are, which is also another big thing that younger people are trying to change people's minds about. But as far as that stuff's concerned, I think since I've come to LA, it's a little bit different because people here are much more familiar with people from Iran, just because we are we're not like a super small like hidden minority here. Like I'll never forget like seeing there's like banners that line the street when you go like down towards Westwood and stuff that are for like Persian New Year events that are happening in UCLA, and like it's just like, here's Nowruz, and like I remember I still get like
weirdly excited when I see that, because it's like, that's insane that there's like the city will put up banners about Nowruz. Like I couldn't believe that when I first moved, and it still kind of makes me excited. So I think I'm in a bit of a bubble in that sense. And additionally, I think younger kids now, I shouldn't say kids, but like I think people like maybe 35 and under tend to be a lot more adept and like have an idea of what's going on in the world. Maybe they don't know every single possible thing, but they're kids that have all grown up with the internet, and so they've been exposed to a lot more stuff, and I think it's a good thing. And I think that if they don't know, they'll go research it and they'll sort of try their best to understand it, or they're a lot more curious and conscientious about it. So I think on the whole, it's probably, day to day, it's in a better place than it used to be, I would say. Okay. So I think that's good. And I think also people have forgotten about the hostage crisis, or, the kids now are like way more radical in the opposite direction than it used to be when I was a kid. So it's kind of funny. It's definitely interesting, the shifts and stuff, but yeah. It also just me in the aspects of, like, I look at this game, for instance, and part of what I wanted to, I guess, look at too is with my conversation with you was how, like, the perception of Iranians from the Western culture in like media. Like, to me, there's only really two places you see like Iranians in, and I'm going to use it interchangeably, Persian and Iranian, just of course, yeah. But the only two places I've really seen Iranians in video games is either in one of 30 different Prince of Persia games, or in a Command and Conquer or Call of Duty. So those are the only two lanes we get. And Civ 6, or like the different Civ games. Remember, don't forget those as well. Oh, yes. But like, do you, from your perspective and from the things you worked in, and you mentioned like film and just the podcasting stuff and a variety of other media, like perception, like what are your observations, I guess, of like the Western perception or the public perception here in America of like what Iranians are, how are they portrayed? Unfortunately, I think it's usually, and actually this was part of what my thesis was about when I was doing my master's. Oh, really? Specifically dealt with Middle Eastern, but specifically like perceptions of Iranian in media. So forgive me as I go off on like a really long tangent about this, but I'll try and make it as concise as possible. I spent quite a lot of time thinking about this. Oh, cool. No, this is great. I'll turn this into a 4-hour video. This is perfect. I'll just have more things to cut from. But generally speaking, it's like the simplest way of saying it's like we're either terrorists or we're like victims of religious persecution. It tends to be the binary that all this falls under. Okay. And within most media, I think. And I think obviously I don't like that. I think we as a people contain multitudes, and there's a lot more to us, and there's a lot of different kinds of stories that we can be a part of, or types of stories that we want to tell. As far as video games are concerned, Prince of Persia is the only thing I remember that's even remotely. It was interesting to have that game come out because it's from the 80s, right? It's like it started in the original was 86, 7, something like that. I learned just this week that it is the 35th anniversary this year of the Prince of Persia franchise as a whole. Okay, that makes sense. Yeah, I remember playing the original Prince of Persia. It's a lot of fun, actually. Like, again, speaking as an elderly old man, like 1 foot in the grave gamer, the thing with Prince of Persia that was really cool that I remember playing was like, you could jump onto a ledge and then pull yourself up from the ledge, and there was like this interesting rotoscoped animation on it in the original that was really awesome. So I know that this was not part of the intention of the game, of the developer of the game. I forget his name. I know that he was not a Persian guy who made it. But I did think that was cool, that Prince of Persia was such an interesting game that was unique, that had all these different aspects to it that other games did not have, and it was cool that it was affiliated with Persia. But that was the extent of that in gaming. But otherwise, I feel like, I don't know, in games it's a little bit more loose. Like you said, there's people that you're killing in like a Call of Duty game, but even that feels somewhat like kind of generic, right? Like non-specific. I feel like games don't tend to be that specific the way that they do in film and television. Well, let me ask this: how would, less so on what it's been, but like, what would you, just if you were to see video games from afar, and like you saw a new game come out, and it included, there was a inclusion of Iranian culture or something, some story beat about it involved Iranian, what would you want
to see? Like if you had to be like, oh, I want, like, this is my wish list or my dream, like. That's an interesting question. I've never thought of that. Because I think part of me is less so on like whether they're. I think part of it that I would like to see, because a lot of times, you know, you want these bombastic, loud, action-packed, cinematic, larger things. I would personally want to see something now, especially more than ever. You see these games where they're more emulating like everyday, like there's The Sims, there's these other games where it's like Overcooked, and it's like, you know, household kind of games where you're like doing culinary stuff or you're doing mundane stuff, you know, slice of life stuff, like making like a group game where you're cutting up and like making cheddar kebab, like yeah, you gotta but I would chop the onions to put in with the meat. Yeah, I would love to see a game that emulates like household lifestyle culture in that space, less so larger scope. Fun. I think there'd be a lot of things that people realize that they don't realize, or they would open their eyes to, that they're like, there's a lot to relate to, because many times with my friends that are multicultural, or like not just necessarily like European, I would say, like they come from like, you know, they're Hispanic background or Asian background and different stuff. I see a lot of similarities. Like, hey, there's through lines here. Like, you know, you also grew up in a harsh household where they're like very strict about like you're going to be one of, you know, lawyer, doctor, engineer, or you know, grades only, forget everything else, like forget a side job or something. I don't know, like random things like that I see represented in other cultures on screen, and both in games and in other mediums. But I think it's rare to see it here. And it, like, now when we have so many different types of games available, they don't all need to be a Call of Duty or something crazy, or like to that level of grandeur. No, I think that's a good point too, and that's sort of what I tend to talk about when it comes to media in general, is that like the binary of either like whatever terrorist or, you know, somebody escaping religious persecution, it also doesn't necessarily have to be strictly about Iran. And, you know, there's this tendency to demand that things be like, you know, culturally authentic, which is, you know, and it's a good instinct, but it means like, but, you know, the thing I always say is like, well, I just want to write like weird sci-fi stuff that like maybe sprinkles in like nods and fun stuff that like I think about like Iran that I think is interesting or relevant like to a story, but not necessarily one that like focuses on the narrative of being of that. So it's like I kind of want all of it, you know what I mean? Although I love your idea of like an Overcooked, like where you're making like horma sabzi or something. Like I think that would be hilarious. Like it's such a weird thing to think, but that's the thing, is like I'm a little bit, like I said, I'm older than you, so like I wouldn't even imagine the ability to think of something like that. To me, that sounds like, well, no one would ever spend money on that. Like no one would ever have the technology or like pour the, you know, have the resources to be able to make something like that. But you're right, there's all these smaller games that could just be a little bit more fun and a little bit less labor intensive, and they could sort of be cheeky. And also like the Switch in particular, as far as like my experience is concerned with gaming, is like people love that kind of shit. Like they love the more weird kind of cozy, culturally specific stuff, and like people might even respond to it and have no idea that like it's about Iran specifically, but they'll think it's fun and cute and interesting because it's different. And I think it's actually a really exciting time to actually try and answer that question. I think it's a great period. Yeah, and that I kind of I see it at least to a little bit more degree, but yeah, the game space would be cool. I see it in like short films and little projects where like now cameras, I think just in general, the tools are much more accessible. And so you can get like, you don't need to have a studio backing you to get your idea out there. No, for sure. And in fact, I think the more you lean into it and the more you lean into just the smallness of what you're making and the intimacy of what you're making, I think it does end up making a better product, because you're not necessarily trying to use it to compete with like you said, you're not trying to make like, I want to make Game of Thrones, but Iranian, you know, like, which I know people that I've met several people that have pitched that, which would be a great idea. There's plenty of interesting history in Iran. I mean, there's so much interesting history in Iran. I mean, for God's sake, there's a revolution like every 70 years. Like that's just ripe for drama. Yeah. But it becomes too big, and so you kind of are forced to, the smaller stuff might be the best way in, I think, at least initially. And then yeah, you mentioning the grander stuff, I always think back to like, we have the the Shahnameh and like all the stories in there. Shahnameh, yeah, man, kidding me? It's there's so many good stories in that book. You can pick any one of them or all of them, whichever. And so with that, I was looking a little bit into what these games lately have been including. And I think that maybe this will be like the last thing we do in the English side of things. But
I guess, do you have like in that I seen the Simur, like that was one aspect that was lightly mentioned in this game, I think, in one of the latest. Or do they have it in here? They have it as like a backdrop. They're like, yeah, this, the Seymour graces us all, and or something to that effect. They fictionalize it to their own adaptation, but they still use the name of it and it kind of larger representation of it. But yeah, I guess my question to you is there any particular like Shahnameh like tale or character you would love to see in some fashion in media? My name's literally Kaveh. That's from the Shahnameh. I don't know if do you know this? I know. I was kind of wanting you to like you know the story of Kaveh? Yeah, my dad would tell me so many of these stories, and this was one of. Yeah, please go ahead and share a little bit of. Which by the way, my where is it? I brought my hat. Let me grab this real quick. My business, my company that I run everything is Blacksmith Pictures. So this is the logo. I love it. That's good. Which is based on my name. So Kaveh the blacksmith was a character in the Shahnameh tales, and so he's this. So there's this corrupt king, Zahak, I guess is the correct pronunciation of it, and he's this really insane king that's corrupt, and he's been cursed with 2 snakes on his shoulders that eat children's brains. These are the stories that we heard growing up, by the way, if you want to know the kinds of people that we grew up to be. And he essentially like terrorizes this kingdom, and for reasons I don't quite understand, he becomes very like self-conscious. He's like, does everyone hate me even though I'm like eating all their kids' brains? Like, why can't they just like? He's kind of like this, terrible tech person in a way, where he's inflicting pain on everybody and yet is upset that people don't worship him more. So for some reason he becomes fixated on this blacksmith Kaveh, and he's like, you need to sign this declaration that says that I'm great and awesome and that I'm not a terrible king. And Kaveh is this blacksmith who, because Zahak has spared his sons, and Kaveh's like, dude, you're a dick, like you're going around killing everybody and eating their brains, I hate you. And this emblem, this is on his apron, on his blacksmith's apron, and so he ends up leading this revolution against the king, and his apron becomes the thing that he puts on a pole and throws up, and he hoists it up in the air, and that becomes the flag of the revolution to overthrow this corrupt king. Yeah. This is a very, very concise, as concise as I can make it, story of Kaveh the blacksmith. But 100%, people should check out that story. I'll try to find like a link to like a larger expansion on it, but yeah, that's a good. I think you kind of captured a lot of it really well. And like, there's a good one on YouTube. I was just gonna say that I've watched, and also I've been listening to this lately. There's an Audible book about this where they did a pretty good translation, and there's like one where it's spoken it's all in English, and it's sort of read like a fairy tale. I highly recommend it. I've been really enjoying it. Oh, cool, that's good. I can send you the link to those ones as well if you want to throw them up in the show notes or something. Absolutely, please do. Let me know. Yeah, and that's the thing that's cool is like that story. What's it called? Is just one aspect of this, like many other tales, but also that tale has many other facets to it in and of itself. So many. It's technically a poem, I believe, is what correct. They say. It's one long, like huge. It's kind of like what Beowulf might have been, but like even bigger and more important and more influential. And it's about like, the Shahnameh is the Book of Kings, so it's about like a king, and then it goes to the next king and his son, and then just his son does this, and then his son does this, and all the stories are really dramatic, and they're really over the top, and they're really like, they're kind of like almost like soap operas. They're all really like, and then this person betrayed this person, and then this son did this. They're all really cool stories. They're really fun. Oh yeah, I would love to see that. Honestly, like you kind of captured a bit of my answer too. Is I would love to see that whole like kind of everything involving the Zahak side of things, because I believe there was like Zahak, there was it Rostam as well? Yeah, Rostam. There's Rodebe. There's like in Afghanistan, like the descendants of Zahak are like, they're trying to marry off his daughter to what's his name? Zol, I think was his name. He would have been somebody that was an albino guy. He was the son of Som. He was the one that was raised by the Seymour in the woods. Do you know this one? I don't know this one. No. So Som is this big. I think again, there's so many names, it's hard to memorize all of them. I apologize if I got it correct, but I'm pretty sure it's Som, who is this great general. He has a son. The son is
basically by contemporary standards, I think they're basically saying he's albino. They're like, he's got white hair and like white skin and all that. And Sam is basically like, I am embarrassed and like, you know, ashamed of this child who didn't come out perfect. So he takes it to, is it the mountain? Is it Alborz Mountain? I forget. Not Alborz. What's the other mountain where the Seymour lives? I feel like I'm on a test right now. I'm gonna forget. Anyway, he takes it to the mountain. He takes to the mountain, and then the Seymour raises him for like whatever 10-15 years, and then this whole time Sam feels bad and he's feeling guilty because he's abandoned his boy, and then eventually he comes back and he realizes that he's become he's this man, and his son is now a man, and then that man ends up trying to marry the princess of Afghanistan, who's Rudabe. But I won't give that one away. There's a lot of crazy twists and turns with that one, of like, this person wants to marry this person, but that's not allowed because this person's not from royal blood, or that person's from this Zahak still lineage, and whatever. I don't know where I was going with that, but just I think you were just keep going with it. Yeah, it just kind of goes, because it is the book is the poem. It's like the book is the poem of like this ongoing series of stories. So it's never just considered as like, oh, this individualized poems that I think most are used to in English. Yeah, it's not like Chaucer or something. But yeah, but in answer to your point earlier about the Seymour is known as this. It's sort of like what you would call like a phoenix in the West, and it's this bird that has been around like forever, like basically all of human history, and it has all the knowledge and information and memories of the people and everything that's happened. So it's like the wisest creature on earth, and it's sort of like this, I don't know, kind of almost like it's not a god, but it sort of functions as like this god that watches over the Iranian people in a certain way. And it sort of puts its I guess claw or paw on the scales from time to time when it needs to integrate into whatever's happening in history. Which was so you bought the Seymour piece that I had in San Diego. So in that story, I'm insane. So the stuff that I make tends to be like really weird and goofy and stupid. So I had made this book that's about Mothman coming to Southern California, and he's looking for other cryptids. And so he writes a travel guide. And I wanted to incorporate something in it that was about Iran, because Westwood is such a big, that's where the center of the entire like Iranian diaspora is, in Southern California. It's in Westwood neighborhood of Los Angeles. So I thought it would be fun to have, you know, the Seymour sort of be folded into cryptid lore in some sort of way. So the joke I had there was that like the Seymour comes with all the people that fled Iran in the early 80s and late 70s to sort of watch over them as they are trying to flourish and exist in this new country. And then it uses its great knowledge of everything to ensure that every Iranian immigrant ends up going to receive degrees from higher education, and they all become lawyers and stuff. I love that you like took that and like you're building your own mythology out of it within the someday the books will read it and be like, wait, did this happen? This is part of his. Is this real? The lore. Oh, that's great. I think this is a good spot. We could shift gears and go into the Iranian segment of it. So اصلا راجب این گیم هم حرف نزدیم هنوز. آره الان میتونیم شروع کنیم از این حرف بزنیم. خب این داستان شاهنامه توش هست یا نیست؟ خب من فعلا اوکی این بازیه تازه در اومد. آخه که میگن در اومد یه جا از این دیولپرها که ایندیپندنت هستن یه جو باید کار بکنن که فکر کنم مثل بیتا تست هنوز دارن میکنن. آخه که هنوز میگه لغتش اینه که early accessه. میگن که لغت فارسی early access 100% هست. نو چرت میگم. بیتا تستینگ لغت فارسیش هست 100%. من هر روز یادم نگرفتم، ببخشید من فارسی هم. بیتا تستینگ امتحان گرفتن بیتا. ما الان میخوایم یه early access میکنیم دیگه. with the hand gestures. زودتر واردش میشیم الان. زودتر بریم ببینیم قبل از همه. ثبت نمی‌کنیم برای این. آره عجله ندارن، فقط دارن میگن چیز تعارف نکن ما وقتمون میگشه. خب می‌خواستی بازی کن نمی‌خوای بازی کن نکن دیگه. خب دیگه هر چی برو. آره همون دیگه. آره so early access بعدش خب این که میکنن الان زیاد از این بازی‌ها که ایندیپندنت اینجور هستن
بهتر میشن برای اینکه میشینن آدما مثل من میان بازی میکنیم میگن که نه اینش چرا این ازغله این دستش انقدر کوچیکه چرا ضعیفه همشون میزننش چرا فرهنگ ایرونیا بعد ایراد بگیریم آره این چرا قیافش اینجوریه این یعنی چی این چه کاریه که داره این میکنه دماغش میتونه یه ذره عوض بکنی برو خدا دماغتو برو عمل کن آره چقدر چاقه این چرا وزن اضافه کرده از برنج نمیخوره اصلا شام نمیخوره این چرا خجالت نمیکشه آره دیگه اون برای اینکه اونجوره هنوز نمیدونم اگه مثل چیزایی مثل سیمرغ یا شاهنامه زیادتر توش هست الان فعلا فقط مثل یه دونه دوتا لول درست کردن بعدش هم فقط یکی دوتا تازه خیلی کوچیکه آره دیگه بعدش هم آخه جالبش اینه که من داشتم گوش میدادم از دیولپر حرف میزدن گفتن که برای موزیک میخواستن یه نفر بگیرن که ایرانی باشه برای موزیکش مثل فقط نرن هر چی که معمولا میذارن به یه سیتار یا یه تار بعدش همونجور که تو آره خرابش میکنن یه نفر پیدا کردن که من رو سپاتیفای بعداً گوش دادم اسمش اسادی فکر کنم اسمشه اسادی آدم جدیده به نظر میاد که هست جوونه موزیک ایرانی میکس میکنه با مثل ترپ میوزیک من تا حالا خیلی جالبه مثل دنی اسادی آها میشناسمش من یه ذره از موزیک بیرون این بازی گوش دادم جالب بود بعدش ساوندترک این بازی خیلی جالبه مثل موزیکش تو اونم اینکورپوریت تو این موزیک دنی هست اصلا این تو یا نه همه موزیک تو این مال اونه that's so cool همش مثل یکی دوتا فقط اون که شنیدی زنه داره میخونه یکی دوتا گست سپات اونجور دارن آخه از اون همش موزیک خودشه این الان که بازی میکنه موزیک خودشه چه خوب از طریق اینستاگرام من دیدمش ویدیوهاشو که میاد تبل چیزی میزنه یا نه تبل نمیزنه این یارو چی اسمش سینتسایزر لغت فارسیش نیست آره این که سینتسایزر درام ماشین ماشین تبل آره ماشین جاز I guess I don't know آره موزیکش اون طرفش میدونم که یه ذره بهتر بود از بازی قبل جالب آره من از اون یه چیزی بود که من گرفت من هنوز میخوام اگه یه روز بتونم میخوام بپرسم تو این بازی یه آرتیستیک چویس درست کردن که یه ذره اگه نمیدونم اگه خوب میتونی ببینی آخه سکینش چیزه مثل پرپل هست پوستش بنفشه آره پوستش یه ذره پوست خود چیز کاراکتر پوست همه فکر کنم اگه نگاه بکنیم مثل تو من که پس ببینم اگه الان میتونم بذار نمیذارم من میخوام الان خودم رو بکشم نمیذارم آره آخه اگه برگردم تو شهر میذاره اون یکی آدم ها هم میبینیم آخه آره اون موزیکش یه طرف تا اونجا تا اون موقع که رسیدیم اونجا حالا عجله نداشته باش آخه میخواستم بگم من این سوال از شما هم داشتم شما من نمیدونم اگه کامیکان پرسیدم این ازت شما تخته بازی میکنی؟ معلومه آقا یعنی چی همچین سوالیه مگه میشه مگه میذارن پسر ایرانی مگه میذارن تخته بازی نکنی یاد نگیری خب اوکی ما باید یه بار حتما بازی بکنیم اگه بین پنلت یا وسط پنلت یه چای دم میکنیم یه اصلا وسط چنل هم وسط پنل بیاریم بالا میگه این دقیقه لطفاً صبر کنین آره این مارس بشه بعد وارد پنل بشیم تازه آره مارسش کردم آره اوکی باش از کیش بازی کردین از بچگی؟ از بچگی آره اتفاقا من کی بود آره اینم میبینی پوستش آره اینم هم پوستش بنفش صورتیه چی نوشته سوخرا I must be crazy این مثل شمشیرات و همه چیزت منیج میکنه اوکی آره بعد چیزشه دیگه اینم آهنگرشه آره این کاوشه پاچی حتی این یکیه که من دیدم که رو سویچ اومد بیرون چیز داشتن قسمتش که سینمایی بود
فارسی حرف میزدن اصلا تو اون یکی گیم آره چی میگن شاهزاده پارس I guess technically his what you would translate that as من نمیدونستم. آره اونم اوکی من جالبی آره اونم یه چیزی جالبی دیگه الان تو یه سال معمولا این پرنس پرژ بازی ها مثل نمیدونم هر 6-7 سال یه دونه درست میشه برای اینکه دیولپمنت طول میکشه همه چیز داخل معمولا یه سایکله که مثل یه 4-5 سال 6-7 سال. الان این سال هم این در آوردن هم یه دونه دیگه 4 ماه پیش بود از اون یکی که داشتین الان میگفتین فارسی نمیزن اونم زیادتر سیمرغ دیدم من که دیدم آخه اونش چیزا زیادتر همه مثل این الان تو این بازی حرف نمیزنن. آخه جالب اینه که هر دفعه حرف میزنن تو اون یکی بازی همه مثل بریتیش اکسنت دارن و همه چیز خیلی پراپر انگلیش چیز هستن. شما هیچ موقع اون نگاه میکردین یا فکر میکردین از اون برای اینکه فیلمش هم در آوردن از این میدونستی یا دیدیش؟ آره من فکر میکنم رفتم سینما یه رو بهش تماشا کردم گفتم بابا تو هم اصلا جیک جیلنهال عین ایرانی هست دقیقاً ولی کسی یه چیزش نکرد هنوز کنسلش نکرد برای اون فیلمه که توش بازی کرد. آره اون موقع راحت بودن. آره خیلی آخه حتی ایرونی نبودنش هم اذیت نمیکرد منو. فکر میکردم اصلا فیلمش خوب نبود اصلا ارتباط نداشت برین که مثلا پسر ایرونی نبود فیلمش مزخرف بود. آره نه آخه جالب من همش خیلی منو دیسترکت کرد مثل خود جک جیلنهال باشه مرد آمریکایی بود. آخه همه دور بردش که ایرانی بودن همشون آدمای چیز بود اروپا بودن. آره همش امریکایی و انگلیسی. آره انگلیسی و همه چیز باش اکسنتاش هم قایم نمی‌کردن. من گفتم با دیوونه داشتم نمیدونم. جالبه که همش هر دفعه نشون میدن توی من که میبینم توی این چیزای میدیا اینجوری خیلی هم نمیدونم اگه یک کامپلیمنتیه که مثل میخوان یه جور اتمپتیه براشون که میخوان ما رو یه جور رویالی پرزنت بکنن. آره خب شاهی همه عاشق شاه و درو همه اینجوری هن دیگه تو ایران اصولا خیلی اهل جسمش. خب دیگه فرهنگ ما از شاهنامه اومده دیگه از این چیز ریگال تر چی میخواد لغت ریگال نمیدونم چیه تو فارسی متاسفانه منم سخت شده ها. آره نصف این چیزا برای اون دفعه که بازی کردم خودم بودم گفتم من نصف این لغت ها تو فارسی هیچ موقع کجا میگفتم. آره هیچ وقت نمیگفتیم. بعدم راجع به گیم که میخوای بازی کنی که حرف بزنی مثلا به قول خود بیره تستینگ اصلا لغت ندارن تو فارسی که اصلا بگیم وای چیکار کردیم منو تو آبرو خودمون رو بردیم. من اینم ازت می‌خواستم شما ایران رفتین؟ یه بار من رفتم. من سال فکرم 90 بود 6-7 سالم بود. اوکی. من فقط مثلا یکی 2 هفته فقط رفته بودیم فقط فامیلای مامان بابام ببینم چون تا حالا ندیده بودمشون. بعد تنها دوره‌ای که رفته بودم اون بود. مثلا 2 هفته اونجا بودیم و سلام علیک کردیم و برگشتیم امریکا. بعد دیگه به یه سنی میرسی که میگن خب اگر برگردی بعد برین اینم سربازی از این داستانا و اینا. بعد دیگه خبری نبود. بعدم ببین اینا مثلا هر 4-5 سال همه میگن نه دیگه الان نرو ایران الان ایران خطرناکه ولی 2 سال دیگه درست میشه. بعد مثلا 2 سال دیگه صبر میکنه میگن نه خب الان دورش خوب نیست 5 سال دیگه ایران به زودی درست میشه. تمام عمرم هی به من میگن ایران الان درست میشه هنوزم درست نشد. من فکرم فقط دارم به من اون میگن. نه به هممون همون حرفه میگن هی منتظرن که درست بشه هنوزم درست نشد. فکر میکنم این داستانا از ایران دارن میان که میگن ای نگم برگردن خیلی راحت شد خیالمون راحت. خودت چی تو تالا بودی؟ من تالا نه من hopefully من یه سال میگم همین که شما میگی من یه روز دوست دارم برگردم ببینم اونجا که مثل پدر مادرم به دنیا اومدن. همش داستان میگفتن از بچگی هاشون و همه چیز به من و برادرم باش اون میگم آره دوست دارم یه روز رو آخر هر دفعه میگیم آره الان موقعش نیست مثل ریل استیت میگم مثلا الان خوب موقع نیست که بخر الان خوب موقع نیست که خرید کنی الان کن تو مارکت بیاد پایین بعد رخ بزن بگیر یه دفعه بزن برو جلو. آره نه فکر نمی کنم من فقط یه بار رفته بودم اما به خاطر اون
فکر میکنم مامان بابام به خصوص مامانم خیلی اصرار کرد که مثلا فرهنگ خوب یاد بگیرم و بفهمم و یادم باشه و مثلا فارسی حرف بزنم تو خونه از این داستانا که اینا از دست ندیم هیچ وقت. به خاطر اینکه میدونست که راحت نخواهی بود که بریم ایران و برگردیم. اگر تونستیم بریم و بیایم فکر میکنم خیلی از این فشارهایی که رو ما گذاشته بودن که داشتیم بزرگ میشدیم تو امریکا میبودن، وارد نمیبودن، به خاطر اینکه تونستیم بریم ایران بچرخیم. اما به خاطر این داستانا نتونستیم بریم، در ضمن سخت‌تر شد. ولی به جاش من خودم هم مجبور شدم خیلی از این داستانایی که راجع به تاریخ و نمیدونم شاهنامه اینا هستن که داشتیم راجع به حرف می‌زدیم خودم بعد سراغش میرفتم. واو اون جالبه. که یاد بگیرم. من اگه پدرم اینجور داستان به من نگفت من نمیدونم از کجا میگرفتم. من خود من یه ذره نمیدونم اگه بهت قبلا گفتم یا نه. آخه من تو اوکلاهوما به دنیا اومدم. آره یادم میاد. اوکلاهوما. آره وسط اونجا یه اویل ریفاینری بود. خیلی بعدش نفت ایرانی‌ها رو بیارین اینجا. یه جور ما رو ازغال کردن گفتین آره اینجا راحت بیاین. آره میتونین تو آمریکا بیاین فقط بعد اینجا وسطش بیاین. آره آخه اون تعارف میکنن بیا نفت میخواین بفرمایین این خونتون. آره اونجا به دنیا اومدم. بعدش فقط پدر و مادرم بود که فارسی حرف میزدن و هیچ چیز همه چیز از فارسی از اونها یاد گرفتم. فکر میکنم اونش هنوز بهشون میگم که جالب بود چجور هم فارسی هم انگلیسی بچگی مثل تونستم یاد بگیرم. من هنوز نمیدونم چی مثل یاد گرفتن اون بود، برای اینکه آره میگم با اونا فقط تمرین میکردم دیگه. سخته. آره بعدم اگه هیچ کس نباشه که باشه حرف بزنی یه خورده سخت‌تره. حتی من که عروسی کردم خانم من ایرانی نیست. بعد یه خورده دارم از دست میدم متاسفانه. اما مامانم میبینم، بعد مامانم هست، بابام هست، به همه حرف میزنم هنوز. مامان بزرگم متاسفانه دیگه نیستن. حتی به اون خیلی حرف میزدم فارسی، خیلی تمرینم اونجا بود. بعد سری لغت‌های حرف میگفتن که اصلا میگفتن یعنی چی این یعنی چی. خیلی هم یاد میگرفتیم ازش. ولی برای همین این به نظر خیلی جالب بود که این داشتی هم گیم شاهزاده پارس تونستی چیز راجبش حرف بزنی، روش فارسی حرف بزنی. گفتم این برای تمرین خوبه، بهتره که من خودم به زور بیام این تو وارد برنامه تو باشم. آره نه مرسی که میگم هی گفتم و الانم یه بار دیگه میگم مرسی که اینجور ایده داشتی، خودتو گفتی بیا یه کاری بکنیم، برای اینکه من خجالت میکشیدم گفتم هنوز حاضر نیستم. اگر خودت نری واردش بشی هیچ وقت حاضر نخواهی بودی، همینطوری باید بری توش. آره نه حتما. یه چیزی که هم می‌خواستم بپرسم این بود که همین که حرف زدن که میگی من تو کالیفرنیا هستیم. من یه موقع مثل پدر مادرم دیگه آدمای دیگه هم که از ایران میبینن دیگه دوست شدن همه چیز، هر دفعه باهاش حرف میزنیم مثل تو فارسی این برای من جدیده. فارسی معمولی هست باش فارسی یه ذره مثل یه فرمال لول تر هست. من برای من اون مثل یه لنگویج دیگه است. اون شما میفهمی یا میدونی؟ نه 100%. من همیشه راجع به اونم شکایت میکنم، انگار که من اتفاقا به دوستای امریکایی هم میگم بهشون، چون میپرسم مثلا تو میفهمی اخبار مثلا اخبار ایرانی که تماشا میکنی مثلا انگلیسی که داری میگی انگار که مثلا یارو معمولا که وقتی حرف میزنیم مثلا آدما بین خودمون خیلی چیزه ساده تره، بعد یهویی اخبار که میخواد بیاد حرف بزنه انگار که یارو مثلا لغت شکسپیر داره به کار میندازه. آره اینه من همونجوری میگم. چیز نیست مثلا it's not natural. این خانوم ایسادی همیچ میره من میگم در خدمت شما اومدیم در شهر لس آنجلس برای حرف زدن راجع به برنامه ویدیو گیم شاهزاده پارس، بفرمایین میدونی از این چرت و پرتی نیست. این درستشه اما خیلی سخته برای من چون هیچ کسی اینجوری حرف نمیزنه. آره یه نمیدونم چجوری بگم مثل یه همون شکسپیرین که میگی بهترین جوری که میگی یه کیدنسیه که برمیدارن که همه یه ریتم هست میگیرن. شما میگن به خاطر شعر و ایناست فکر میکنم، مثلا به نظر میاد که خیلی چیزتره، نه فقط یعنی شکسپیر هم که میگیم مثلا خیلی قشنگتره اینجوری که حرف میزنه، اما
راحت نیست برای بیشتر از آدما که بفهمن. اما تو ایران نمیدونم چرا همه اینجوری بزرگ شدن، براشون سخت نیست مثل ماها که اینجا فقط دور و بر فارسی که تو خونه حرف میزدیم بزرگ شدیم. من ببینم شما ببخشید از این بازی سوالی هیچی بود که الان از این که دیدیم سوال دیگه داشتیم؟ من نمیدونم اگه نه جالب بود، من بیشتر به خاطر که حرفایی که داریم میزنیم جالب بود حواسم پرت شد. نه آره نه همین زیادترش یه جوره فعلا بازیشم خیلی یه جوره اینه که مثل یه ماریو ماه دیگه. آره میپری همینجا. آخه جالب اینه که الان خیلی از پریدنش زیادتر شده، مثل رو دیوار پشت دیوار میپری، رینم پات یه مساج میافتی، خونی و مالی میشی. آخه بگو این چیزش خیلی ادوانس شده ها. آره فقط زیادتر تو اون طرفش نمیدونم چجوری بگم لینین کردن که برش یاد میده به من که من خراب میکنم. آخه تو اون طرف این بازی لینین کرد که بازی قدیمی هم همینجور بود، این بود که با تایم بازی میکنه، با وقت آدم همش چیزه، این که مثل جلو میره عقب میره تایم ترافل میکنه این کارا. الان یه جور بازی هست که یه ژانر خودش شد که اینه که هر دفعه میمیری توی بازی یه چیزی جدید بهت میاد، مثل زیادتر مثل نمیدونم پول در میاری، هر دفعه میمونه، یه جوری هست که میمونه چیزایی یاد میگیری که دفعه پیش یاد نگرفتی میتونی بکنی، قوی تر میشی اصلا. آره تو همون مثل اینجا که هستی، مثل این مرده همه این چیزا هر دفعه من میام من میتونم این چیزای جدید بخرم. اینجا مثلا خوبه دیگه، از اول تا آخر همینطوری بمیری بعد همه چی رو جمع میکنی به خیال راحت میتونی بری جلو. آخه من بعد ببینم یه ذرهش نمیدونم اینه که این ژانر که الان یه جور شد که پاپولار شد، نمیدونم اگه مثل این یکی از اولین اینسپیریشناش بود، نمیدونم، برای اینکه خود این بازی اون موقع داستانش بود، آخه بازیش نبود، بازیش هم این بود یه بار دیگه برو. آخه اون ایده ازش نمیدونم اگه مثل یکی از اولین چیزاش بود. همونجور که مثل همه دیگه چیزا ما ایران درست کردیم، اینم یه چیز دیگه است که ما این ژانر رو درست کردیم. حالا میدونی آدمایی که روی این کار کردن ایرانی بودن؟ ایرانی هستن یا نیستن؟ میدونم که تو تیمشون بودن، تیم از فکرم کوبک یا مونتریاله. ببینم کارگردانش چیزه؟ کارگردانش ایرانیه؟ نه مانه دیولپرشون اسمش چیزه، اوبیسافته. اوبیسافت پراپرتی رو داره. آخه این بازیه که این دیولپ شد اسم تیم ایول امپایره. بعدش این تیم توش میدونم که آدما هستن که ایرانیان، آخه فکر نمی‌کنم لیداشون ایرانی هستن. میدونم که فرنچ بیسد هستن یا کانادین بیسد هستن از کانادا. فرانسوی‌ها. فرانسوی هستن. فرانسوی. خب دیگه ایرانی‌ها از فرانسوی هم خوششون میاد دیگه، فرهنگ فرانسوی عاشق اونان. لغت‌های فرانسوی و نمیدونم لباس‌های فرانسوی و غذاهای فرانسوی. من نزدیک‌تره به فرهنگ ایران تا امریکایی. ساره این بازی از اونا هستن. اون یکی که داشتیم الان میگفتیم اون یکی پرنس پرژا، اون از یه تیم دیگه است. اون نمیدونم کی درست کرد. آخه اون بازی اون فرق داره با اینه که این یه جور نیست که هی الان که تعریف کردم این که هی میمیری قوی‌تر میشی. اونش فرقش اینه که زیادتر مثل بازی قدیمی نینتندو یاد میاد، متروید 100%. آره مثل اونه که مثل برمیگردی به جا که قبلا نمیتونستی برسی. بعدش نقشش خیلی گنده است. آره همون نقشش خیلی گنده است. هر جایی که میری میپری باشی بگیم میتونی الان 2 بار بپری یا میتونی این دره الان واز بکنی. بازی اون یه ژانر آره بازی اون ژانر اون هست. خوشحال بودم برای اینکه یه ذره فرقشون کردن، نمیخواستم مثلا هی یه جور باشه، یه مثلا هر دوتاشون یه بازی سم باشه. تو سال چند به دنیا اومدی؟ 89. اولین سیستمت چی بود؟ بر من اگه کامپیوتر کانت میکنیم شور. آره من با ولی کانسول، اولین کانسول که من مثل پدر مادرم تونستم بخرن
بهت اجازه دادن که اصلا آره گفتن که میتونی فقط رو ویکندها بعد از درس میتونی بازی بکنی. چیز بود N64 نینتندو 64 بود. اوکی. من قبلا همش میرفتم خونه دوستان، میگفتن خونه دوستان برو سوپر نینتندو یا اینجور چیزا میتونی اونجا بازی بکنی. آخه خونه نه. بعدش یه روز میدم نوروز بود، واز دیدم که یه بسته بود، بعدش گفتم این چیه؟ نینتندو 64 بود. برای شما چی بود اولین بازی؟ برای من اولی همون نینتندو اصل بود، NES. NES. اون من خیلی بازی میکردم. اما جالبیش بود اینی که من یه خالم یه پول داده بود برامون، نمیدونم فکرم نوروز اینطوری بود. نوروز اینطوری یه جوری اینجا بود. رفتیم از تویز آر اس چیز یادش به خیر تویز آر اس فوت کردن متاسفانه. اون موقع رفتیم تویز آر اس خریدیم، بعد همون ماریو رو داشتیم دیگه. آره اونو بازی کردم یه چند سال اونو داشتم. بعد سوپر نینتندو اومد بیرون. بعد من گفتم اینطوری مثلا گفتم چقدر خوشگله سوپر نینتندو 100%، من حتما بعد سوپر نینتندو بگیرم. بعد رفتم با بابام گفتم تو رو خدا این سوپر نینتندو برای من بگیر. گفت نه خیر، ما همچین پولی نمیدیم برای تو بری سوپر نینتندو بگیری. این نینتندو این همه گیم خریدی، این همه سال رو این چیز کردی، کالکشن در آوردی. گفت اگر سوپر نینتندو میخوای اینا تو بفروش، پول اینو جمع کن، برو به اون سوپر نینتندو بخر. من تو گریه و ناراحتی گفتم باش چشم. بعد رفتم بهش گفتم میتونی یه چیز بذاری تو روزنامه، یه آگهی بذاری تو روزنامه که کسی بیاد بخرن. آره. گفت اوکی باشه. تمام گیمامو با نینتندو فکر کنم مثلا $80 فروختم اون موقع. و $80 که فروختم، این $80 رو گرفتم، بعد نمیدونم یه کادوی ایدی $20-30 هم داشتم. رفتم مغازش چی بود اصلا دیگه نیست هیچ کدوم از این مغازه های الکترونیک دیگه، چون همه چیز شد بست بای آنلاین. یکی از اینا بود دیگه. رفتم اونجا بنز کافی پول نداشتم که چون اون موقع که کانسول که می‌خریدی میتونستی دو جور بخری. یکی بود که با 2 تا کنترلر میومد و گیم ماریو. بعد اگه مثل ماهای خود گداتر بودی پول نداشتی میتونستی کانسول بخری با یه دونه کنترلر. من تنها چیزی که نیستم بخرم همون یکیه بود با یه دونه کنترلر. رفتم خریدم و بردم خونه، گفتم مثلا گیم ندارم با این بازی کنم. خب چی؟ ولی اجازه داشتیم بریم چیز کنیم، رنتال بگیریم دیگه، چون موقع هنوز میتونستی بری گیم رنت کنیم. آره. از اونجا شروع کردیم دیگه. ولی من یادم هنوز تا این روز من سوپر نینتندومو دارم، به خاطر اینکه انقدر چیز سخت بود برای من که این نینتندومو فروخته بودم. گفتم من اینو دیگه هیچ وقت از دست نمیدم، هیچ وقت ول نمیکنم. آره من برای همون چیز من بود. این سوپر نینتندو تو قلب من یه جای مخصوصی داره. آره. نه من اون نینتندو 64 هم هنوز تو این موقع دارم تو گاراژم. آره من اون خیلی همه مموریام با برادرم با خود. اون موقع مثل راحت الان دیگه نمیتونی بکنی، همه چیز وایرلسه. آخه اون موقع من یادم میاد پدر مادرم گفت الان بین برادر من 5 سال فرق داره. که بچگی بودیم مادرم میگفت بذار باید بازی بکنم، نمیتونستم تعریف بکنم مثلا این 2 پلیر نیست 3 پلیر، یه ماریو فقط هست. بعد کریتیو میشدیم، میگفتیم که باشه این دومی کنترلره پشت چیز میذاشتم، شما میبینی اون یه نفر دیگه تو اون شمایی. بعدش با فیکسیشن داشت اونجا گفت اوکی من تود هستم، من اینجا چرا رد کردم که من اونجا گذاشت گفت بشین شما دارین نگاه میکنید تا پرنسس اگه بیاد فقط اینو بزن رد. همه اون مموری ها ما هنوز داریم حرف میزنیم، برادرم فکر کنم هنوز منو خوب تراست نمیکنه دیگه از اون. آره ببین من خواهرم هم همون کارو میکرد. اون موقع که ما نینتندو اولی رو داشتیم ماریو بازی میکردیم، من همیشه اون پلیر 1، منم همیشه پلیر 2. بعد اون پلیر 1 رو میزد مثلا میرفت تا کجا چه میدونم لول مثلا 3 4. بعد نوبت من میشد، اون میومد رو کنترلر خودش میگفت من اگر بزنم دگمه های select A وقتی تو داری بازی میکنی تو رو میکشه، چون میدونست که من دیوونه میشم اگر همینطوری بگم. هی به من میگفت select A همینطور هی میگفت تو من هول میشدم یهویی میمردم تو گیم. بعد وقتی نوبت خواهرم میشد که اون میخواست بازی کنه من میگفتم اوکی حالا من select A میزنم که تو رو بکشم اینجا تو گیم. اونم هی به من میگفت
اونجوری کار نمیکنه، فقط به طرف پلیر دوم کار میکنه، به طرف اول کار نمیکنه. منم عصبانی، داد و فریاد. جالبه این چیزا که میکنی بچگی. خواهر برادرای بزرگ خیلی شما داستان دارید. باش. نه ولی میخواستم بگم این تنها داستانی که راجع به سوپر نینتندو داشتم میگفتم اینه که گیم چیز من یادم میاد تو سوپر نینتندو، الایدین بازی کردی تو سوپر نینتندو؟ آره یه جورایی من فکر میکردم کپی چیز بود، اصلا پرنس اف پرژا رو گرفتن از خودشون سعی کردن یه گیم دیگه در بیارن، ولی مکانیک چیزش گیمشون عین این پرنس اف پرژا بود اتفاقا. آره نه درست میگم، الان که من فکر میکنم همون فقط زیادتر روی چیزهای دیزنی فوکس میکنم، موزیکش و همه چیز براش بازی پرنس اف پرژا رو دیگه گرفتن. درست، ولی همون مثلا میتونستی بری از لج بر خود بکشی بالا و نمیدونم از یارو میپریدی یا اینا. جالب بود اتفاقا، دوست داشتم خیلی گیم الایدین خیلی باحال بود. آره نه اونش خوب بود. الان ببینیم فکر کنم نه هنوز من تا حالا اینجا نرسیدم. رسیدی به گیم به لول دومی یا هنوز هست؟ این فکر کنم باسشه. آره بهتر که روش بگی. نگه اون پشتم چیز داره، پرچم چیه اون پشت؟ پرچم روشی چی نیست، فقط روشی چی نیست. آره لغتش به فارسی نمیدونم چیه، the reliefs. ریلیف های چیز مثل پرسپولیس و اینا هستن. اوه چه جالبه. این چیه؟ این اسم مرده بروده. باشم یه چیز. خود شاهزاده اسمش چیه؟ فقط پرنس. آره. خب دیگه مثل مادر من که فقط من شاهزاده تو رو خدا بیان. تو این فکر کنم تنها چیزی که میدونم تو این داستان اینه که نمیدونم اگه it's historic نیست، obviously fictionه. آقا بکدراپش و همه چیز که اینجا جنگ شد، هانزا اومدن اینوید کردن. چنگیز خان. آره همونا. باش چیزای ماجیکال و همه چیز دور برم هستن. مثلا این مثل یه نفر. پس اینو بکشین مرده رو خرابش کن. آخه این هیچیه از شاهنامه از مموریت نمیاد. این نه به نظر نمیاد که این به شاهنامه ارتباط داشته باشه. اما به قول خودت فقط 2 تا چیز گذاشتن، 2 تا لول گذاشتن. آره درست میگی. میذارم تو فیدبکشون. آره نه ولی فکر نمی‌کنم، به احتمال زیاد این شاهنامه رو قسمتش نمیذارن. اگر خود کارگردانش به چیز ایرانی نباشه اینا فکر نکنم حواسشون باشه. تو فاین دیگه یاد میگی. حالا نوبت من و تو میشه دیگه، ماها باید گیم بسازیم. درست. نه گیم اوورکوکت قرمه سبزی. من آخرین بار من رفتم فامیلمو دیدم تو سیاتل، داشتیم حرف می‌زدیم از یه بورد گیم. الان شاید هم ویدیو گیم میشه. آخه میگفتیم بعد بازی اسمش باشه کتک. گفتیم اسم بازی کتک باشه. الان یه طرف مثل یه تیم یا کاراکتر باشه که مثل پدر مادرن، بعدش چند تا کاراکتر باشن که دستشون که بعدش بچه‌ها کتک میزنه چیزن. بعدش هم آره مثل بگیم یه چند تا ایونتی میشه که میگن شامت درس خوندی شامتو خوردی، تعارف نکن زیادتر بخور. اون مثل اتک های پدر مادره. شک میزنه به زنگ زدی به بزرگ تولد بگی. حالا تلفن بگیر. نه اگر یه گیم به خصوص میخوای که خیلی سخته، یه تلفن دستت میدن میگن بیا به خالت که تو ایرانه حرف بزن. الو عمه چطوری؟ دیوونه کردن ما رو. اصلا این کسی برای آدمایی که اصلا اینجا بزرگ شدن نمیدونن، حتی اینا که امریکایی هستن که اصلا نمیفهمن ما چی داریم میگیم، چون داریم تو فارسی حرف میزنیم. ولی سخته. اصلا فکر کن این کسی که هیچ وقت حالا تو عمرت ندیدی و بشین راجبشون حرف بزنی. آره و اینا مثلا از اون طرف خیلی خوشحالن چون میدونن که مثلا پسر چیزشونی، نمیدونم خواهرشون یا برادرش، خیلی خوشحالن که صداتون رو گوش بدیم. ولی بچه امریکایی ما که اینجا بزرگ شدیم مثلا چی بگم مثلا غریبه است. یاد گرفتن چجوری ما پادکست بکنیم دیگه. همونه که از اون موقع شروع شد.
واقعا از اینجا شروع میشه. خب تعریف بکن از کجا هستین، به همه بگین چیکار میکنین، بگین همون فرهنگمون اینه. مهمونی هم که میری همینه. آره. مهمونی‌ها با آدمایی که مثلا سنشون از ما بزرگترن. این یه چیز دیگه است که تو فرهنگ امریکایی نیست. اینا که میگفتن اتفاقا یه دوست دختری داشتم، اولین دوست دخترم امریکایی بود. بعد که مامانم اومده بود مثلا اولین بار میخواد چیز باشون آشنا بشن، من گفتم چرا اونجا ساکت نشستی؟ اون گفت به خاطری که اونجا که من بزرگ شدم میگفتن به انگلیسی میگن اگر به حرف نمیزنن حرف نزن، یعنی don't speak unless spoken to. میدونی؟ بعد گفتم وای این برعکس فرهنگ ماست. تو 10 سالت هم باشه چیه 6-7 سالت هم باشه، اگر کسی سنش از تو بزرگتر باشه بعد بری ببین سلام احوال شما چطورین، چه خبر، چیکار میکنین، حالتون خوبه، چیکار میکنین. خیلی فشار اونجوری میذاشتن. full interrogation. آره اتفاقا خوبه، راست میگی، برای همین پادکست شروع کردم من. اینا ها دیگه برای اینکه ایرانی هستی. فرهنگمون اینه که هم حرف بزنیم هم سوال جواب کنیم. الان فکرم خوب دیگه رسیدیم به یه ساعت دیگه، فکرم خوب شد برای این اولین بار. ببینیم اگه زیادتر، اگه یه بار دیگه دوست داریم. من خیلی خوش وقت داشتم، مرسی که اومدین. حتما آره مرسی از شما که ما رو دعوت کردین. دعوت که نکنیم، خودمون به زور. دفعه دیگه میتونم یه صندلی اینجا میام راحت تعارف نکنیم، بیان اینجا یه کبابی چای میخوریم. آره یه چله کباب میزنیم و وسطش خوابمون میاد. چرت میزنم. دفعه دیگه چای میزنم. نه خیلی هم خوشحال شدم، خیلی هم خوشحالم از اینکه این برنامه رو گذاشتین و شروع کردیم. به نظر من خیلی چیز جالبیه، خیلی چیزی که لازمه. بعدم آدمایی که مثل ماها که اینجا بزرگ شدن که بلد مثلا ممکنه فارسیشون یه خورده سخت‌تر باشه، مثلا سخت‌تر براشون باشه که فارسی حرف بزنن، بلد نباشن، ممکنه کمکشون کنن. که به نظر من خیلی کلا چیز خوبیه که گذاشتین اینجا. امیدوارم که خیلی آدما تماشا کنن، امیدوارم که وایرال بشین. مرسی. الان مرسی که شما اومدین اینو تونستین. من آردی یه ذره میگم آره نمیدونستم چیکار میگم، آخه همین که شروعی که گفتی بعد یه ذره فقط بکنین دیگه اینجور کارا که انجام بدی بکنی. باش کمک شما همون میگم از اون موقع اون پنلی که با دیدم شما حرف زدین یه جواب دادین، اون از اون موقع تا الان من یه تو پشت فکرم بود از اینجور چیزا. مرسی برای اون. الان دیگه اگه چیزی هست میخوای بگی یا پلاگ بکنی برای آدما رو پارس تیوی و اینم میذارم رو پارس تیوی VOA و پارس تیوی و جام جم. اگر که اتفاقا خودم خواهی بودیم، هر دوتامون تو سندیگو خواهی بودیم برای سندیگو کامیکان. بله. من توی چیز آرتست الی خواهی بودم، بعد میز من چیزش BBO2. ولی اگر سندیگو خواهی بودین از یه روزش 24 کی شروع میشه؟ 20 فکرم 24 ببینم. آره از 24 همون چهارشنبه تا یک شنبه بعد 28. آره من هر 4 روز اونجا خواهی بودم. من هم کتاب میفروشم، هم نقاشی، هم استیکر، هرچی، یه سری از این چیزا هستن. بعدم روز شنبه اگر اونجا خواهی بودیم یه پنل دارم که هست راجع به این که باز دوباره یه چیز دیگه است که لغت فارسی زیاد نداریم راجبش چون همش راجع به تک و این است، ولی آدمایی که میخوان از این کمپانی‌های سوشال میدیا که میخوان یه جورایی فرار کنن که مجبور نیستن انقدر 24 ساعت تو اینستاگرام و فیسبوک و اینا باشن که آدمای دیگر رو پیدا کنن که هم فکر باشن، چجوری میتونیم از این بیایم بیرون یه جای دیگه برنامه‌ای پیدا کنیم مثلا با هم میتونیم آره مثلا اینترست های چیز باشیم، مثلا چیزای اینطوری اتفاقا به نظر من خیلی خوبن. آره حتما مثلا با هم دیگه شروع میکنیم، بعد کسای دیگه که ایرانی هستن فارسی بلدن میتونن بیان اینجا هر هفته به تو بیان حرف بزنن، گیم بازی کنن، چیزای به انگلیسی میگن کامیونیتی بیلدینگ. آره نه اون لازمه. اونم روز شنبه ساعت 1. بعد من اگر میخواین تو همون برنامه هایی که داریم سعی میکنیم فرار کنیم اینستاگرام پیدا کنیم، ولی دیگه مجبوریم هر روز اونجا باشیم. توی اینستاگرام من پرما فرندز هستم
اگه برین اونجا پیدا کنین همین آپدیت ها رو بذاریم. میخوایم انگلیسی هم بگیم آخرش یا آره من میتونیم نمیدونم میتونیم فقط اون سوشال هر شما چی راحتین میخواین همین تو فارسی دیگه تمام کنیم من با اون راحتم. نه میگم به خاطری که الان که تا اینجا گفتیم این امریکایی‌ها که اصلا حتما نموندن تا اینجا چون نمیفهمیدن. آره نه درست. ایرانی‌ها که گفتم ولی for the American audiences I'm at permafriends on Instagram and I'll be at San Diego Comic-Con from all 4 days. I'll be in Artist Alley and BB02 is my table number, and I have a panel on Saturday the 27th, which is escaping the algorithm, which is a way to we're looking for ways to build community outside of the social media platforms and traditional methods. And we're going to have a panel. It's going to be really exciting where we talk about that. We have a couple of cool guests. And غیر از اون, other than that, you'll see me on Kurosh's floor, passed out after I had a cheddar kebab after we played some games, hopefully in the future. I'll bring the back in. Oh yeah. What's it called? No, من میگم همه information رو میذارم توی description هم با این اپیزود همه چیز. یه بار دیگه مرسی که اومدین. بعدش هم به همه که امروز اومدن نگاه کردن مرسی که اومدین. روز خوبی داشتین. بعدش شبتون دیگه بخیر. خداحافظ. قربون شکلت. مرسی. خداحافظ.